بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مرکبات کے دوسرے سبق کے ساتھ حاضر ہیں ہم، اور 4 ابواب مزید ہم لے کے آئے اس پر، اور انشاءاللہ مسلسل اگر سبق ہوتا رہا تو جمعے والے دن انشاءاللہ العزیز ہمارے ابواب کی مکمل ترتیب ختم ہو جائے گی۔ مرکبات سے صیغہ جات ذکر کریں گے اور کچھ ضروری 2-4 اسباق ضروری جو اس کے بعد ہوں گے وہ کیے جائیں گے، اور یوں انشاءاللہ یہ صرف کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ نحو شروع کریں گے، بہت ہی دلچسپ اسباق ہوتے ہیں، عام افراد کے لیے بھی، عام حضرات کے سننے کے قابل بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی شروع کریں گے۔ سبق نمبر 138، مرکبات، صرف صغیر ثلاثی، مجرد مثال واوی و محموز العین اسباب فعلہ یفعلو۔ ایک طرف مثال واوی ہے اور ساتھ ہی محموز العین ہے۔ مادہ اصلی ہے ہمارے پاس واو، حمزہ اور دال، وعد، الوعد، وعد یعد، مطلب اس کا زندہ درگور کرنا ہوتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اسی سے آتا ہے۔ تو یہ باب ایسے ہی پڑھنا جیسے وعدہ یعد ہے، بالکل کوئی ایسی بحث نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف فاکل میں آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے۔ وعد یعد وعدا فهو واعد، ووعد یوعد وعدا فذاك موعود، لم یعد لم یوعد، لا یعد لا یوعد، لن یعد لن یوعد، الامر منه اذ لتوعد، جیسے عد لتوعد، لیعد لیوعد، لا تعد لا توعد، لا یعد لا یوعد، موعد موعدان مواعد، موعد میعد میعدان مواعد، موعد الی آخرہ۔ تو مکمل طور پہ اس کو وعدہ یعد کی طرح پڑھا جانا ہے، اور اس طریقے سے یہ باب سارا مکمل ہو جائے گا۔ وہ دا ہوتا ہے، اس میں آپ وودا یعنی بلکہ وہ دا، ہاں اس میں وودا پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ بہت ساری جوازی صورتیں آ سکتی ہیں، بہرحال اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا جیسے وعدہ یعد۔ اگلا باب ہے ہمارے پاس محموز مثال یائی و محموز العین اسباب فاعل یفعل، یا عیسیٰ یئی اسو، لا تیأسوا من روح اللہ، یہ اسی سے آتا ہے، اور یہ یا عیسیٰ یئی اسو پڑھیں گے، فاعلہ یفعل چونکہ باب ہے تو یا عیسیٰ یئی اسو یأسن فهو یائس و یؤس یؤس یأسن فذاک میؤوس، لم ییأس لم یؤس، لا ییأس لا یؤس، لن ییأس لن یؤس، الامر منه ایأس لتؤس، لییأس لیؤس، لا تیأس لا تؤس، لا ییأس لا یؤس، میأس میأسان میئس میئسان میائس، میئس میأس میأسان میائس میئس۔ جب تعارض آ جائے، یعنی کہ آپ ظرف میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مثال واوی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ محموز بھی ہے، تو کس کو ترجیح دی جائے ظرف میں؟ تو جو معطل یعنی سے تعلق رکھنے والی ابواب ہوتے ہیں، یا معطل اگر بیچ میں آ جائے تو زیادہ ترجیح اس کو دی جائے گی، لہٰذا ظرف جو ہے وہ اسم پڑھی جائے گی، کیونکہ مثال سے مطلقاً مفعول ان کے وزن پر ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی پورا باب پڑھ لیا جائے گا۔ یہی سا یہی اسو بہت آسان ہے، امر اس کا ای اس آئے گا، ای اس ای اسا ای اسو، فاعل یائسن یائسان یائسون یائستن یائساتان یائساتن، مفعول جو ہے میؤوسن میؤوسان میؤوسون، بہت ہی آسان ہے۔ اگلا باب ہے محموز العین و ناقص واوی اسباب فعل یفعل، جیسے الدأب، دال حمزہ اور واو اس کا مادہ اصلی ہے، باب کو ایسے ہی پڑھنا جیسے دعا یدعو کو پڑھا جاتا ہے، دعا یدعو دعوا فهو داع ودعی یدعا دعوا فذاک مدعو، الامر منه ادعو۔ اس میں اگر قانون لگائیں سل والا، دال کو حرکت دے دیں، ضمہ کی واو کو گرا دیں، یہ حمزہ گر جائے گا تو یہ رہ جائے گا ہمارے پاس دو، ادعو ادعوا ادعو ادعی ادعوا ادعونا، دو دعا دو، دی دعا دونا، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں جوازی قانون کے ذریعے سے، وجوبی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ادعو لتد الیت الیت علاتد علاتد علایت علایت مد ان مد ایان مدائن مدعین مد ان مد ایان مدائن مدعین مد آتن مد آتان مدائن مدعیتن الی آخری۔ تو یہ ہمارے پاس باب ہے دعا یدعو، فاعل آسانی سے پڑھ لیں گے، دائن داعیان داؤن، دعاتن دعاؤن دعن دعون دعواء دعوان دعاؤن دعیون، داعیتن داعیتان داعیاتن دوائن دعن دوائم دوائیتن، مفعول آئے گا مدعون، تو اس میں بھی قانون لگا سکتے ہیں، مدعون پڑھ سکتے ہیں۔ اور لم یدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم ندعو، لمدعو، لمدعو بھی کہہ سکتے ہیں، لم ادع میں لمدع، 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 یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ تو بہرحال یہ ہے باب ہمارے پاس دعا یدعو۔ اگلا جو باب ہے یہ بہت خاص باب ہے۔ سل کے قانون میں بتایا تھا کہ را حمزہ یا کا مادہ آ جائے تو مضارع معلوم مجہول اور اس کے تمام متعلقات میں قانون وجوبی ہو جاتا ہے۔
हमज़ा की हरकत नकल करके माक़बल को देना। एक इस बाब में, एक इसके जो इफ़ाल होगा यानी कि अरा यूरी इसको पढ़ेंगे, यूरी जो इसका बाब इफ़ाल होगा उसके मुज़ारे मालूम मजूल और मुतल्लक़ात में भी ऐसे ही इसका हमको वजूबी लगाया जाएगा। तो मामूज़ुल ऐन व नाक़िस याई असबाब फ़ाला ये फ़ालू है, जैसे अर्रा रा हमज़ा या इसका माता असली है। बहुत सारे सीगे कुरान से इससे मुताल्लिक़ होते हैं। अलम तरा आप पढ़ते हैं, यरौना पढ़ते हैं, लतरवुन्ना सीगे जब हल करेंगे दोबारा भी बताएंगे। तो इस लिहाज से ये बाब बहुत ज़्यादा ख़ास है, ये मादा ख़ास है। रा यरा पढ़ेंगे, यरा नहीं पढ़ सकते। यरा रा यन व रा इन व रुइया युरा रा यन फदा का मरईयुन, ये मफूल आ गया तो यहाँ आप नहीं कर सकते, यानी कानून नहीं लगा सकते। तो आप देख रहे हैं मुज़ारे और मुज़ारे मजूल उसके मुतल्लिक़ात भी लम युरा ला यरा ला युरा ला यरा ला युरा लम मिन रा लितुरा लियरा लियुरा वन्ना यन ला तरा ला तुरा ला यरा ला युरा अज़रफ मिन मर अन मर अयान मराइन मुरय्यन मिर अन मिर अयान मराइन मुरय्यन मिर आतुन मिर आतान मराइन मुरय्यतुन मिर आउन मिर आन मराइयु मुरय्युन अर अयान अराउन अराइन मुरय्यन, ऐसे ही पढ़ेंगे। माजी पे आप आ जाएँ तो रा राया राउ रात राता राइना राइता राइतुमा राइतुम राइती राइतुमा राइतुन्ना राइतु राइना राइता, सारा इससे से आता है। रुइया रुइया भी ऐसे ही है। मुज़ारे लिख दिया है, ज़रा अलग सा है। यरा यरा यानी यरौना तरा तरा यानी यरैना तरा तरा यानी तरौना तरैना तरा यानी तरैना अराना रा। मजूल भी ऐसे ही पढ़ेंगे। युरा युरा यानी युरौना, ऐसे ही का मतलब यह है मजूल का आखिर भी ऐसे ही रहेगा। युरा युरा यानी युरौना तुरा तुरा यानी युरैना तुरा तुरा यानी तुरौना तुरैना तुरा यानी तुरैना उरा नुरा। इसमें फ़ाइल ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे दाइन का होता है रा इन रा यानी राउना रुआतुन रुआउन रुआन रुयुन रुआया रुयानुन रिआउन रुइयुन रायतुन रायतानी रायतुन रवाइन रुआन रुवैयम रुवैयतुन। और मफूल जो है वो मरईयुन है, चूँकि लाम कलमे में या है तो मरऊन होता है, फिर वो को या किया जाता है, या का या में इदगाम कुबैल उनके कायदे से, फिर उसके बाद या मुशद्दद का कायदा और हमज़ा को हरकत कसरा मिलेगी, मरईयुन हो गया। मरई और गैर मरई ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मरईयुन मरईयान मरईयुन मरईयतुन मरईयतान मरईयातुन। अमर आ जाएगा रा रया रऊ रई रया रईना रयन रयान रवुन्ना रयन रयान रईनानि रयन रवुन रयन लितुरा लितुरया लितुरौ लितुरई लितुरया लितुरैना लितुरयन लितुरयान लितुरवुन्ना लितुरयिन लितुरयान लितुरई नान लितुरयान लितुरवुन लितुरयिन इला आखिरी। लम से भी आप ऐसे पढ़ सकते हैं, लम यरा लम यरया लम यरौ लम तरया लम यरैना लम तरया लम तरौ लम तरई लम तरया लम तरैना लम अरा लम नरा इला आखिरी। तो ये तरीका है जी पूरा इस बाब का, और ये 4 बाब कंप्लीट हो चुके हैं इस सबक में। इंशाअल्लाह हमारे पास 8 बाब हो गए हैं, कुल 14 बाब हैं, 6 बाब रह गए हैं। हो सकता है कुछ अब्बाब को 2-2 करके ज़िक्र करना पड़े, तकरीबन 3-4 अब्बाब मुश्किल भी हैं, और अगर आसानी हुई तो इकट्ठा भी ज़िक्र कर देंगे। तो इंशाअल्लाह सबक जल्द ख़त्म होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आमीन।